Part 3 na guys. Ang main character ko zombie. So nga green tinik kati. O gusto namin lang nga na zombie. Talaga nga zombie yung character ko. At tapos agaramit tayo ti R80. Ito na ito na design na. So guys, agaramit nagti Emon. Kahit yung mga kulay. Na. Meron daw nag-comment daw. Ganun tapos bro, okay. Wait. Yung guys, kasla diba atoy na nagkasama na guys. Kasi na-mix ko na. Oh. Tapos hanggang namin 30M. So guys, anak makaaramid lata guys. Yan! Naalak aja gusto nun. Tapos ikabityo. So guys, i-mix tayo atoy. Guys. Tatno day pang ko ito secret lang guys. Yan na i-mix na kasta tinagwari na. At tapos kita secreta. Diba zombie ay yung bagak ni? Ada paltag na sa kasta. Wait, yan, ada ti kasta na, ada napaltog na nga dwa. Introduce ko tapos kasta. Hanggang sa kasaka na agitan saka na. Kutsilyo, bunang ngayon. Tapos ipakita kingay at isang so at tapos wait lang. Introduce ko yung kasta. Di ko na kasta tayo. Basta. So, abangan niyo ako ng part 5! Part